Domaći meki sir u kriškama. Jednostavan, ukusan i mirisan komad tradicije na tanjiru. To je onaj sir koji se topi u ustima, savršen za doručak, užinu, sendviče ili salate. Iako ga svakodnevno jedemo, retko razmišljamo koliko je zapravo poseban. U ovom videu saznaćeš sve o domaćem mekom siru u kriškama, poreklo i tradiciju, kako se pravi, nutritivne vrednosti, zdravstvene koristi, načine upotrebe u raznim jelima, savete za čuvanje i zanimljive činjenice. Ostani do kraja videa i otkrij zašto je domaći sir mnogo više od obične namirnice. Krenimo od porekla i tradicije. Sir je jedna od najstarijih namirnica na svetu. Ljudi su ga pravili hiljadama godina, još od trenutka kad su počeli da gaje stoku i koriste mleko. Na Balkanu je domaći sir deo kulture i identiteta od planinskih sela do gradskih pijaca. Različite vrste domaćeg sira su uvek bile na trpezama. Meki sir je posebna kategorija. To je najčešće sveži ili polutvrdi sir koji nije dugo zreo i zato zadržava blagu mlečnu aromu i meku teksturu. Pravi se najčešće od kravljeg mleka, a nekad i od ovčijeg ili mešanog mleka, zavisno od kraja i običaja. Kako nastaje domaći meki sir? Osnovni proces je jednostavan, ali zahteva pažnju. Mleko se zagreva, dodaje se sirilo ili prirodni starter, mleko se zgrušava i pretvara u sirnu masu. Ta masa se potom seče, cedi i oblikuje. Kod mekih sireva ceđenje je kraće, zadržava se deo surutke i zato je tekstura mekša i elastičnija. Posle oblikovanja sir se soli i ostavlja kratko da odstoji. Kada se zatim seče na tanke kriške, dobija se ono što svi volimo, savršena parčad koja se lako slaže na hleb, u sendviče ili salate. Sada prelazimo na nutritivne vrednosti domaćeg mekog sira. Domaći sir je koncentrisani izvor hranjivih materija koje potiču iz mleka. U njemu se nalazi visoko kvalitetni mlečni protein, važan za izgradnju i obnovu mišića i tkiva. Sadrži i mlečne masti koje daju energiju i doprinose ukusu i kremastoj teksturi. Sir je bogat kalcijumom, jednim od ključnih minerala za zdravlje kostiju i zuba. Pored kalcijuma sadrži i fosfor, magnezijum, cink i selen. Od vitamina prisutni su vitamin A, B2, riboflavin, B12 i vitamin D u manjim količinama. Nutritivne vrednosti zavise od vrsta mleka, količine masti i načina pravljenja. Meki sirevi su najčešće umereno masni do punomasni, pa ih je najbolje jesti kao deo uravnoteženog jelovnika. Hajde sada da govorimo o zdravstvenim benefitima domaćeg mekog sira. Prvo, zdravlje kostiju i zuba. Zahvaljujući kalcijumu i fosforu, sir doprinosi normalnoj gustini i snazi kostiju u okviru raznovrsne ishrane. Drugo, izvor proteina. Proteini iz mleka su kompletni, što znači da sadrže sve esencijalne aminokiseline koje su telu potrebne. Zbog toga sir može doprineti osjećaju sitosti i oporavku posle fizičke aktivnosti. Treće, energija i koncentracija. Masti i proteini iz sira obezbeđuju stabilnu energiju, što domaći sir čini odličnim izborom za doručak ili užinu. Naravno, bitna je umerenost. Sir je kaloričan i može sadržati više soli, pa ga treba kombinovati sa povrćem, integralnim žitaricama i drugim namirnicama u okviru balansirane ishrane. Sada prelazimo na ono najukusnije, upotrebu domaćeg mekog sira u kuhinji. Meki sir u kriškama je neverovatno praktičan, može se jesti samostalno uz paradajz, krastavac, masline i svež hleb, ali i biti deo brojnih jela. Jedan od najčešćih načina je sendvič, 2 kriške hleba, list zelene salate, paradajz, malo domaćeg sira, jednostavno, brzo i ukusno.
Domaći sir je odličan sastojak u salatama, može se seći na kockice ili kriške i kombinovati s paprikom, kukuruzom, tikvicama ili rukolom. Odlično se slaže sa maslinovim uljem i limunovim sokom. Meki sir se koristi i u pitama, burecima i zapečenim jelima. Kada se zagreje, blago se topi i daje jelima kremastu teksturu i bogat ukus. Može se služiti kao predjelo na dasci sa suhomesnatim proizvodima, povrćem i orašastim plodovima. Njegova blaga aroma lepo povezuje ukuse. Domaći sir u kriškama je odličan i za doručak sa jajima, omletima i palentom. Jednostavno se kombinuje i sa slanim i sa blago slatkim namirnicama, na primjer sa medom ili orasima. Kako izabrati kvalitetan domaći meki sir? Obratite pažnju na miris, boju i teksturu. Dobar sir miriše prijatno, blago mlečno i sveže. Boja je obično bela ili blago kremasta, bez sivih ili zelenih mrlja. Tekstura treba da bude meka, ali ne gnjecava i da se lepo seče na kriške bez raspadanja. Kupujte od proverenih proizvođača ili na mestima gde je sir svež i pravilno čuvan. Ako kupujete na pijaci, ne ustručavajte se da pitate za poreklo mleka i način pravljenja. Kako čuvati domaći meki sir? Sir je najbolje držati u frižideru, u zatvorenoj posudi ili umotan u papir za hranu. Vlažan vazduh i previsoka temperatura mogu dovesti do kvarenja. Meki sirevi su generalno kraće čuvaju od tvrdih, pa je najbolje pojesti ih u roku od nekoliko dana do jedne nedelje u zavisnosti od vrste. Pri rezanju koristite čist nož i izbegavajte da stoji dugo na sobnoj temperaturi. Ako se pojavi neprijatan miris, sluzava površina ili sumnjive mrlje, takav sir ne treba konzumirati. Još jedna zanimljivost, domaći sir je često različit od kuće do kuće. Svaka porodica ima svoj recept, različitu količinu soli, vreme ceđenja, masnoću mleka ili način oblikovanja. Zbog toga domaći meki sir u kriškama nikad nije potpuno isti i baš u tome je njegova čar. On nosi ukus domaće kuhinje i lične tradicije. Ukratko, domaći meki sir u kriškama je izvor proteina i kalcijuma, ukusan i hranljiv, jednostavan za serviranje, svestran u raznim jelima, deo tradicije i domaće kuhinje, namirnica za svaki dan. Ako ti je ovaj video bio koristan, podrži ga lajkom, zapratite moj kanal i uključi zvonce kako ne bi propustio nove klipove o hrani, zdravoj ishrani i domaćim proizvodima. Napiši u komentarima kako najviše voliš da jedeš domaći sir i uz koje jelo ti je nezamenljiv. Eto, dragi gledalci, u ovom videu smo rekli nešto više o domaćem mekom siru u kriškama, koji je tradicionalna hrana na ovim prostorima, a i šire. Hvala vam na pažnji, a mi se vidimo u nekom novom videu o zdravlji i o ishrani. Prijatan dan!